Maayong adlaw sa tanan, travel vlog atong content today, January 2, 2025. First laag sa tuig 2025. Naabot na di mi sa Oslo guys, para makakita sa sikat na Butandi. First stop namo is whale watching here in Oslo. Ang entrance is 500, inclusions life vest, lifeguard, and enjoy swimming sa beautiful whale shark. So, mauna ni guys. Kami tanan guys, nagpa-video kay Kuya Lifeguard. So, mauna ta guys. I meet the beautiful Butanding here in Oslo. So, feeling na ko guys, mermaid na ko diring dapita. Abi na kog taas ko og utong, sus gamay raman di ay. What? Guys, naglangoy-langoy na gid ko ani guys. Ako na gid ning gigukod ang Butanding guys. Nagpalayo ra ko aning Butanding guys. Oh my god guys. Dako gid kaayo siya guys. Wa gid ko katuna guys, narekus iko guys. So guys, this time akong bana na sad. Dara guys, ako na po naglangoy-langoy. Kauban ang pinakadako nga Butanding guys. Nagpalayo ako guys kay basig mahadlok mo ko kay dako kayo. Ako na pong gilangoy balik guys. Kanya dito nahadlok eh. Our second stop, ang Tumalog Falls sa Oslo. So this time guys, napahatod ni sa habal-habal. Ang PT is 50 pesos. Back and forth na siya. Ang entrance sa Tumalog Falls kay 50 pesos each. So guys, meet Brady Waho and Mira Laagan. These little kids. Sa imong 50 pesos, ma-enjoy na nimo ang kagwapa sa Tumalog Falls. Chill na ta diri dapita guys. Nya tan-tanaw sa view. Daghan kaayo mga vitamin sa mata, green. We're talking about life while enjoying. So good vibes lang and enjoy life. So picture na ni diring dapita guys while enjoying sa view sa Tumalog Falls. Sulit kayo imong 50 pesos kay na-enjoy na nimo ang beautiful Tumalog Falls with fresh air, fresh water. If you are a nature lover, you can come here to Tumalog Falls. Guys, going na mi sa among third stop. Pero kay gigutom man mi, so stop over sa mi to eat our lunch here. Third stop, we're here in Bergen sa Simala. Mapasalamaton kaayo mi ni Mama Mary sa among laag today. Na safe and enjoy kaayo mi sa among laag today. We love you, Mama Mary. So, padulong na mi uli guys, but ni stop me diri sa Naga. Introducing Bianang Laagan. Paki-follow and share. If you love this video, react and comment down below. Thank you everyone and God bless us all.